Hello, my students. How are you today? I hope you are in a good condition and in a good healthy. Nice to meet you again in this classroom. Today we are going to learn English with me, Miss Ria, and with you at home by online. Please follow our lesson for today well and good luck. Okay, my students. Today we are going to learn about question words. Question words in Indonesian meaning is kata tanya. Okay, let's take a look at here. There are 8 kinds of question words. Namely, ada 8 jenis kata tanya ya, yaitu contohnya seperti what, who, where, when, why, which, whose, and how. Okay, my students, now I would like to explain the usage of question word in the question sentence or interrogative sentence ya. Miss Ria akan menjelaskan bagaimana fungsi kata tanya satu persatu yang digunakan dalam kalimat tanya ya. What, to ask for thing, animal, plant, and object. What itu digunakan untuk menanyakan benda, hewan, tumbuhan, dan objek. Sedangkan who digunakan untuk menanyakan, to ask for person, untuk menanyakan orang. Where digunakan untuk menanyakan tempat dan letak ya, position. When digunakan untuk menanyakan waktu, kesempatan, dan peristiwa. Why digunakan untuk menanyakan alasan dan penjelasan. Which digunakan untuk menanyakan pilihan dan alternatif ya. Whose digunakan untuk menanyakan seseorang yang memiliki suatu benda ya. Di sini how terakhir yaitu menanyakan, digunakan untuk menanyakan cara, tata cara, dan bentuknya seperti apa. Okay, my students, now I would like to explain the Indonesian meaning of question words one by one. Okay, arti satu persatu kata tanya tersebut dalam bahasa Indonesia ya. What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, which, yang mana, ini yang memilih ya, antara lebih dari satu, antara dua, whose, benda milik siapa. Oke, benda ini milik siapa. Jadi setelah whose diikuti oleh bendanya. Benda milik siapa ya. How, bagaimana. Okay, my students, now let's take a look at the example here. Okay, I'm going to give the example of the usage each question word. Okay, Miss Ria akan memberikan contoh satu persatu kata tanya yang digunakan dalam sebuah kalimat ya. What itu untuk menanyakan benda ya. Kemudian animal, hewan dan tumbuhan, objek. For example like this. What is it? It is virus. Nah ini jawabannya tentang benda ya. What is coronavirus? Coronavirus is a large of, ini tentang menjelaskan tentang suatu benda itu ya, yaitu coronavirus. What does APD stand for? Apa singkatan dari APD, alat pelindung diri? What does COVID-19 stand for? Coronavirus disease. Nah itu ya. Jadi what menerangkan untuk menanyakan tentang sesuatu ya, sesuatu itu thing. Who, sekarang who menanyakan tentang orang, pasti jawabannya orang ya. Who is your English teacher? Miss Ria. Who must stay at home? Siapa yang harus tinggal di rumah? Student, teacher, all people. Where, yaitu menanyakan tempat. Where is coronavirus from? Dari mana coronavirus itu berasal? Wuhan, China. Where should you put your mask? Di mana kalian menggunakan masker? On my mouth and nose. And then when itu tentang waktu ya. When did coronavirus begin? In 2020. And then number 2, when did the people in Indonesia begin to stay at home? Kapan orang-orang di Indonesia mulai untuk diam diri di rumah? On the 16th of March 2020. Okay, that's the example. Okay, my students, now let's take a look at the example of the question sentence by using why. Kenapa ya? Kenapa
pasti jawabannya alasan, diawali dengan because ya. For example, take a look at number 1. Why should people stay at home? Kenapa orang-orang harus tinggal di rumah? Because to avoid coronavirus spread up. Ya, karena untuk menghindari coronavirus menyebar. Okay, number 2. Why should people wear the mask? Because to protect us from coronavirus. Number 3, why should people do the social distancing? Because to avoid from the spread up of coronavirus. Nah, jadi why itu mengapa? Pasti jawabannya alasan dan diawali oleh because ya. Which itu yang mana? Yaitu menanyakan antara dua pilihan atau lebih ya. For example, number 1, which is the way to protect yourself? Wash your hands or wash your feet? And the answer, pilih jawaban yang paling tepat menurut kalian, yaitu to wash my hands. Okay, take a look at number 2. Which one is APD, hat or mask? Yang mana salah satu dari alat pelindung diri, hat or mask? Jawabannya itu mask. Okay, and then whose itu menanyakan benda milik siapa ya. Jadi pasti setelah whose di belakangnya diikuti oleh benda tersebut milik siapa. Okay, for example, take a look at number 1. Whose mask is this? It's mine. Masker siapakah ini? Ini maskerku, yaitu it's mine ya. Number 2, whose hand sanitizer is it? Hand sanitizer siapakah ini? It's yours. Ini milikmu. Okay? Okay, now let's take a look at the example of how. How itu memiliki arti bagaimana. Jadi ini tentang cara ya. For example, take a look at number 1. How do we prevent ourselves from COVID-19? Bagaimana kita mencegah diri kita terhadap COVID-19? Biasanya ini kan jawabannya tentang tata cara ya. Caranya bagaimana? Biasanya lebih dari satu boleh ya. Jawabannya, wash our hands properly, wear a mask to go outside and socialize, maintain physical distancing, avoid touching eyes, nose, and mouth. Okay, number 2. How is the symptoms of COVID-19? Bagaimana? Ini bagaimana ya? Bagaimana gejala dari COVID-19? Fever, demam, dry cough, batuk kering, influenza, pilek, sore throat, yaitu sakit tenggorokan, headache, sakit kepala, tired, lelah, muscle aches, yaitu sakit otot-otot atau persendian, discomfort, tidak nyaman ya, keadaan yang tidak nyaman diri badan kita ya. And number 3, how do we stop spreading of coronavirus? Bagaimana kita menghentikan penyebaran coronavirus, yaitu caranya ya. Jadi tentang cara, just stay at home, do social distancing, do physical distancing, do the healthy life, and increase our immunity. Okay, my students, thank you for your attention. I hope our lesson for today is useful for you. Don't forget to do your task at home. Okay, bye.